लीजिएगा, ठीक है? हम लोग का भी ले लीजिए। कॉल आने नहीं देगा। हम इधर से जाएंगे और उधर से मिलेगा। बहुत सुंदर जगह। ভুটান। হ্যালো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা ভুটান শহর। আমরা ঘুরতে এসেছি। হ্যালো গাইস, আপনারা দেখছেন আর দেখেছেন এই দাদাটা যত ফটো তুলছে বলছে আরো খিচো। হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এই ভুটান শহর। भूटान बेड़ाते एसছি আমরা। ये भूटान का नाम है, देख के भूटान।